الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. मेरे सुनने वाले मुअज़्ज़िज़ सामीन, आइए हम आज कारी इंतज़ार हुसैन की खूबसूरत आवाज़ में कुछ 5-6 आवाज़ों के अंदर अज़ान सुनते हैं। पहली आवाज़ अल्लाहु अकबर, 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 Allah